Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir la solution d'exercice d'un corps solide semi à plusieurs forces en rotation. Bien sûr, on va voir l'équilibre d'un pont. Donc, le pont. Le pont est consommé plusieurs forces. Donc, il faut trois forces. Donc, OB égale 4 mètres. La distance OB égale 4 mètres. Donc, le pont attaché par le fil, c'est bon. Donc, la masse d'IL c'est 100 kg et alpha, l'angle d'inclinaison c'est 0,4 radian. Donc, on a le radian. Donc, donc nécessairement خصنا نحولوا لاش للدغري. دونك بالنسبه ل HB عباره على اش على واحد الكابل اللي كيحمل ليا هاد لو بون ديالي متفقين. دونك هنا عندي بيان سور او غيكون عندي لاكس de rotation. Donc l'axe de rotation va يكون خارج عندنا. Donc d'abord غادي نشوفوا l'exercice ديالنا. La première chose اللي غادي نشوفوها اول حاجه عندنا le sol. C'est bon, on a le pont incliné par un angle alpha. Donc غادي نرسم le pont ديالي. Donc ما بين le pont و le sol يعني السطح ديال الارض l'angle alpha. دونك اللي بقى ليا اول حاجه غادي نشوفها هي جي. شنو هي جي؟ لو سونتر d'inertie de pont et le point B. Le point B c'est le point de contact entre le pont et le câble. دونك دابا غادي نحاول انني ناخذ لي بوين اللي عندي باش نبين كل واحد. دونك دي بي لو بوين اش ا دونك جي et le point A اللي غنسميوه O. من الأحسن أننا غادي نسميوه O. دونك راه غادي نمسحو O. دونك بالنسبة ل O فين عندي l'axe de rotation. La première question, faire l'inventaire des forces appliquées au pont OB et représenter ces forces. Donc la première chose, le bilan des forces bien sûr. Donc le système étudié c'est le pont. La deuxième étape, c'est la détermination de bilan des forces, c'est-à-dire faire l'inventaire des forces appliquées sur le système. P, c'est le poids, et toujours du centre d'inertie vers le bas. La deuxième force, bien sûr, c'est R, c'est la réaction du plan. T, c'est la tension du câble bien sûr. Donc le point de contact c'est P. Maintenant on va représenter T de P vers le haut. C'est T, pardon. Donc T. R c'est le point de contact entre le sol et le pont. C'est O. Maintenant on va passer à la deuxième question. La deuxième question, déterminer la tension du câble lorsque le pont OB est en équilibre. Donc, on a la tension T. Donc, premièrement, on va le théorème des moments. Donc, puisque le pont OB est en équilibre. Donc, je me le théorème des moments, je voulais la somme des moments des forces exercées sur le système par rapport à l'axe de rotation delta égale 0. Donc, d'après le théorème de moments, on dit la somme j'ai les moments qui sont ça. D'abord, c'est l'expression de chaque moment d'une force. Donc, la force est le moment d'IL, on va dire je faut l'expression d'IL. Donc, le moment de P plus le moment de R plus le moment de T égale 0. Donc, le moment de R est qui est 0 parce qu'elle passe par l'axe de rotation ou coupe l'axe de rotation. L'axe de rotation, waouh, bien sûr, R. La ligne d'action de R coupe O, donc récomplis ça aux zéro. D'abord, je chauffe P. Dima il a pris le moment que j'ai le sens positif de mouvement. Donc, premièrement, je vais dire l'axe delta, on va dire la projection à la ligne polygonale de P. La ligne d'action, pardon, de P. Donc, on va dire la distance liée OH est la plus proche entre O et la ligne d'action de P.
دونك واش غندير بلوس ولا موان حتى كنشوف لو شوا دو سونس بوزيتيف. هاد لو سونس هذا كناخذو اربيتريرمون يعني عشوائيا سامون. دونك بي اشنو كدير كتساعد دوران داك الجسم فاش في لو سونس بوزيتيف بيان سور. دونك غيكون بلوس بي فوا او اش. اشنو هي بي؟ سي ام فوا جي. شنو هي ام؟ سي لا ماس دو بون. دونك هنا شنو غادي نقولوا بلي لا فورس بي فافوريز le mouvement de corps dans le sens positif du mouvement ou de rotation. Donc OH et la bride. OH غادي نخدم l'angle alpha. Donc OH هو اش هو لو كوتي ادجاسون يعني هو المحاذي. خصني نخدم باش بالكوسينوس. كوسينوس الفا ايغال l'adjacent, le côté adjacent OH sur l'hypoténuse. L'hypoténuse هو OG. Donc OG. Donc من هاد لا ريلاسيون غنلقى بلي راه OH هو OG كوسينوس الفا. دونك غادي نرجع علاش ليكسبرسيون ديالي باش نحط التعبير ديالي كامل. Donc OG égale OP sur 2. Donc maintenant يمكن لي نكتب la relation ديالي هي MG fois OP sur 2 في كوسينوس الفا. سي بون. دونك هذه هي الكماله ديال داكشي اللي لقيت قبيله بلي لو مومون دو بي سي ام جي او جي فوا كوسينوس الفا سي ام جي او بي سور 2 فوا كوسينوس الفا. ما كتبانش مزيان راه غادي نعاود نكتبها الفوق باش تبان لكم مزيان. دونك هنا غادي نكتب داكشي اللي حصلنا عليه. دونك لو مومون دو بي بيان سور سي ام فوا جي فوا او بي سور 2 فوا كوسينوس الفا. دونك هذا هو التعبير اللي لقينا. ابري غادي نمشيو نقلبوا على لو مومون دو لا فورس تي بارابور ا دلتا. دونك بيان سور تي كنشوفوا باللي لو سونس دو موفمون dans le sens inverse par rapport au mouvement positif, sens positif de mouvement. Donc c'est moins T fois OP. علاش؟ لأن أصلا T perpendiculaire على OP. هكذا إلا درنا لا سوم دي مومون خصنا نلقاو إيكال زيرو. علاش؟ بويسك لو كور اي اون ايكيليبر. دونك غنعوض. انا اصلا كنقلب على تي. دونك باش نلقى تي غادي ندي كلشي لوطر مومبر وغنحصل على ام جي او بي سور 2 كوسينوس الفا égale T fois OB. Donc T, on va simplifier par OP et on obtient mg cosinus alpha divisé par 2. Donc هذه هي la relation ولا l'expression اللي كنقلب عليها. La troisième question, déterminer l'action du sol en haut lorsque le pont OP est en équilibre. Donc la troisième question, غادي نمشيو les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à 3 forces. Donc puisque le pont est en équilibre sur l'action de 3 forces maximum, donc la somme des forces égale vecteur nul, c'est-à-dire que P plus R plus T est égal vecteur nul. هنا غادي ندير la projection sur l'axe OX, on obtient Px plus Rx plus Tx égale 0. Et la projection sur l'axe OY nous donne PY RY plus TY égale 0. دابا شنو كنبغيو نحددو هاد لي كوردوني suivant l'axe OX et OY. Donc toujours عقل معايا مزيان كنمشيو لداك لو بلون انكليني. الا كان عندي بلون انكليني كنرسم l'axe OX تا هو انكليني وبيان سور العمود ديالو هو OY. دونك عندي P كندير لا بروجيكسيون la translation qui dit la projection de P sur l'axe OY nous donne PY et sur l'axe OX nous donne PX. D'abord غادي نمشي ل T تجي la translation كنحافظ على la même direction. Donc كتبان لي T suivant OY. Donc TX bien sûr 0. علاش؟ لأن ما كتمشيش T مع OX كتمشي مع OY. Donc بالنسبة ل PX عندها جوج ديال الكومبوزونت PX et PY. اشنو كندير هنا؟
كنمشي كنشوف لونغل الفا بيان سور كندير موان علاش لان لو سونس ديالهم اكس او اكس و اكس او اي دونك هاد لونغل الفا هو هذا بالنسبه لبي اي شنو كيبان لكم هو المحاذي صافي و بي اكس هو المقابل دونك الا بغيتو كندير بي اي هو بي سينوس الفا انا راني غلط هو بي اي باردون هي هذيك بي كوسينوس الفا و بي اكس هي بي سينوس الفا علاش انا بي اكس تيشكل المقابل و بي اي كيشكل المحاذي دونك بلا ما تبقى تحمق في راسك الا لقيتي تيشكل المحاذي كتحط كوسينوس لقيتي تيشكل المقابل كتحط السينوس دونك كنحط التعابير ديالي كاملين ار اكس و ار اي كنخليهم حيتاش هما علاش انا كنقلب على ار اكس و ار اي باش نعرف ار دونك وصلنا الاخر ديال لا غولاسيون ديالنا بيان سور اش غندير غناخد لا غولاسيون ديالي وغادي ندير نوتر ممبر ار اكس كتساوي بي سينوس الفا اي ار اي سي موان تي بلس بي كوسينوس الفا دونك هنا كندير لابليكاسيون نيميريك عندنا الفا عندنا بي دونك الفا عطاوها لينا بيان سور بالراديان دونك باش نلقى بالراديان كندير بي سور 2 هي 90 دوغري دونك 0.4 راديان هي 0.4 fois 90 degrés divisé par P sur 2